পেহেলগাঁও হামলার সমালোচনা বিভিন্ন জায়গায়, শুধু দেশ নয় দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমালোচনা করা হচ্ছে। কড়া সমালোচনা করলেন অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীও। ক্যান্সারে নেই আর ভয়, NCRI হবে এর জয়। আপনাদের ভরসা नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैंसर हॉस्पिटल। बहुत गुस्सा है, दुख भी बहुत हमारी गवर्नमेंट काम करती है और सजा जरूर मिली। हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा, शर्मनाक है ये। टूरिज्म बहुत अफेक्ट हुआ है, उससे ज़्यादा वहाँ के लोगों में इस चीज़ को बहुत लेकर गुस्सा है। यार हमारे सब भाई हैं और वो जिस तरीके से कश्मीरी वेलकम करते हैं लोगों को, वो पैसे से भी ऊपर की चीज़ होती है ना। अब वो मैं देख रहा हूँ इतना प्यार है हम सब लोगों को लेके उनके दिलों में, कश्मीरी लोगों के दिलों में, वो मैं बता नहीं सकता इतना। और मेरे ख्याल से जो भी वहाँ घूमने जाता है, जो भी जाते हैं, जब वो आते हैं वो कश्मीर की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी वाकई उस लायक हैं, वो तारीफ़ करने के लायक है। बट जो ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको लेके उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंग्स है कि हमारे ज़मीन पे कैसा हो गया। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात पता क्या हुई, सिर्फ एक इस इंसिडेंट से पूरा देश एक हो गया। तो मुझे लगता है कितने फख्र की बात है, कितने प्राउड करने वाली बात है हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। অফকোর্স एक दुखद इंसिडेंट में सब एक हो जाते हैं। পেহেলগাঁওতে গণহত্যার পর সাময়িকভাবে বন্ধ উপত্যকার 48টি পর্যটন স্থল। পর্যটকদের জন্য বাদগামের ইউসমার্ক, তুষা ময়দান ও দুধপাত্রি বন্ধ করার নির্দেশ। বন্ধের তালিকায় রয়েছে জনপ্রিয় আহারওয়াল জলপ্রপাত, কৌসরনাগ, কুপওয়ারার বাঙ্গুস উপত্যকা। পর্যটকদের জন্য দরজা বন্ধ। সিংধাম চপের বিভিন্ন রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, হোটেলও বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইসারান উপত্যকাতে জঙ্গি হামলার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় 7 দিন, কিন্তু এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেনি কাশ্মীর। এবং আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি শ্রীনগরে, যেখানে ঠিক এক সপ্তাহ আগে যে পরিস্থিতি ছিল, একেবারে সকাল সকাল যেখানে দোকান খুলে যায়, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীনগরের একাধিক দোকান কিন্তু এখনও পর্যন্ত বন্ধ অবস্থাতে রয়েছে। তার কারণ পর্যটক প্রায় নেই বললেই চলে। যাদের একমাত্র প্রি বুকিং রয়েছে, অর্থাৎ যারা আগে থেকে বুকিং করেছেন, তারা শুধুমাত্র আসছেন, যেহেতু তাদের টাকা পয়সা সেক্ষেত্রে বেশিরভাগই বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে, তারা শ্রীনগরে আসছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা কিন্তু গুলমার্গ বা সোনমার্গের দিকে ঘুরতে যাচ্ছেন, পেহেলগামের দিকে কিন্তু পাও দিচ্ছেন না। ফলত সার্বিকভাবে শ্রীনগরের যে ছবিটা গত এক সপ্তাহ আগে যা ছিল সকালবেলার, আজকে কিন্তু তা থেকে অনেকটাই বদলে গিয়েছে। इकोनॉमी पे सबोटाज है, कश्मीर तो इसके खिलाफ है, हम सब इसके खिलाफ है जो हुआ, क्योंकि इंसानियत के नाम पे ये कत्ल हुआ है। हम सब इसमें मतलब इसकी निंदा करते हैं। क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारा ये ट्रेड है, मतलब ये इंटरलिंक्ड है, नेटवर्क एक है, लेकिन सब सबोटाज है। आप देखिए सर, जैसे बम गिर गया है। हम चाहते हैं कि हालात ठीक हो, कश्मीर नॉर्मल है, अच्छा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप आओ, हम ওয়েলকাম করতে हैं आपको। কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে শ্রীনগর, কবে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে এই পর্যটনের একেবারে ভূস্বর্গ, সেটা নিয়ে কিন্তু উঠছে প্রশ্ন। ক্যামেরা রোজারিওর সঙ্গে সুকান্ত মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ, শ্রীনগর।